أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنكل لا هرلا على كشهر دي أما على كان دمه على كان فنسي. Alhamdulillah ni ala sɔnna an bɛ kari la avril kalo tile saba san ba fila mugan ani fila bi ye kari ye avril kalo tile saba san ba fila mugan ani fila. Le dimanche 3 avril 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Ramadan, n'o ye sunkalo ye. Bi ye a tile filanan ye san 1443. Le 2 Ramadan 1443. Oustaz Berté Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. An badenw, aw ye nin vocal in titre ye déjà. A vocal in bɛna boli min kan, le regard en islam. Le regard en islam. A bɛ faamu a kɔrɔ ye min ye bamanankan na ko filɛli walima lajɛli. Lajɛli min ko don ka taa kolonifilila fɛ yen a ka lajɛli k'i ye o ko tɛ, ka taa turabudala fɛ yen a ka lajɛli kɛ i ye o ko tɛ. A y'a faamu. Lajɛli min ko don o de ye ka lajɛli kɛ ni nege ye walima ka haramu lajɛ. Filɛli, le regard. Est-ce que a faamu? A sɔrɔla min fɛ video in dilanna ka kun kɛ min ye, parce que n bɔla ka audio in dilanna ka kun kɛ min ye, n bɔla ka video dɔ bila sisan, mais n ye video in sɔrɔ a bɛ wagati bɔ. Je pense que depuis kunu ou bien kunu na se ni ma fili, mais n ma kɔn ka kuma a kan parce que n kun bɛ ka jateminɛ k'a kan ni n kan ka kuma a kan walima ni n man ka kuma a kan. A video in a bɛ Sherif Usman Madani Hayidara de kun kan. Ale ye kuma dɔ de fɔ, je sais pas a kuma ma faamu de wa, ou bien a kuma tigɛla de wa, ou bien Hayidara yɛrɛ m'a détaillé wa. Bon, n tɛ fɛnba dɔn a la, mais ce qui est sûr, ça demande des explications quand même, ce qui est sûr. Ne ye min sɔrɔ o bɛ ne permettre n ka se k'a fɔ n bɛ kuma, parce que n ye min sɔrɔ o tɛ kuma banni, a ma ban quoi. Est-ce que a faamu? Donc il y a plusieurs alternatives. Soit a ye kuma in kɛ k'a ban pepewu, mais dɔw y'a kumakan tigɛ. Soit a ma kuma in kɛ k'a ban pepewu, soit kuma in ma détaillé. Est-ce que a faamu? Donc on va essayer k'a lajɛ. An mako bɛ min na dɔrɔn an mako tɛ ko Hayidara ye min fɔ o tɛ. An mako bɛ min na Ala n'a kira ye min fɔ, c'est ce dont on a besoin. A y'a faamu wa? Voilà. Donc pour être clair, comme déjà n ye video bila ka ban, an badenw, n bɛna essayer ka Hayidara kumakan k'a bila n ka nin kumakan in kɔrɔ pour titre de preuve. A y'a faamu wa? Pour vous montrer que ne ye min sɔrɔ n bɛ kan ka baara kɛ ni o ye. Est-ce que a faamu? Bon, a tigɛla de wa, a ma tigɛ wa, Hayidara y'a détaillé wa, a ma détaillé wa. Bon, ne tɛ se ka fɛn caman fɔ o la parce que o preuve tɛ ne bolo, mais n kɔni ye min sɔrɔ n bɛna baara kɛ ni o ye. Est-ce que a bɛ kan ka kuma faamu? N y'a kumakan min sɔrɔ video min ni n y'a bila groupe kan, n bɛ fɛ ka baara kɛ ni video ye, mais est-ce que a tigɛla a tɔ bɛ yen wa? Je sais pas le reste. Est-ce que a tɔ tɛ yen wa? Je sais pas le reste. Est-ce que a y'a kuma détaillé wa? N t'a dɔn. Est-ce que a ma détaillé wa? Ne ka kuma tɛ o kan. Ne ka kuma bɛ min kan dɔrɔn, min ni n y'a sɔrɔ n bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ a la, a bɛ se ka faamu aw bolo cogo min na inshallah. Donc an b'a essayer ka Hayidara yɛrɛ kumakan bila ne kumakan in kɔrɔ pour que aw bɛ se ka faamu cogo min na, n'est-ce pas? An b'a essayer ka kumakan in bila a kɔrɔ, a fila bɛ se ka jouer ɲɔgɔn fɛ cogo min na quoi. A bɛ faamu wa? On va essayer de voir.
Ebe muso ye cogo bɛɛ la. Ina dɔ tura ngolo ye. Ina caleçon yɛrɛ ye dɔ la. Ina coulette ye dɔ la Mali kɔnɔ yan. O ti sun cɛ. Ɲ'a ye. Bani. Yiri ye fila de ye. U tɔgɔ yɛrɛ tɛ kelen ye. Ɲ'a ye ani ɲ'a filɛ. Voilà, donc comme audio in ka surun, n bɛna essayer ka segin a kan bilen mɔgɔ minnu m'a mɛn ka ɲɛ fɔlɔ la o bɛ se k'a mɛn filanan na cogo min n b'a essayer ka segin a kan quoi comme a man jan donc ni n tilala min bɛ n bolo ka fɔ a la n bɛ n'o fɔ inshallah. Aw fiti muso ye o. Mun ni suna ne ko ti muso ye fɔ ni ye da sɔrɔ i da la. I bɛ muso ye cogo bɛɛ la. Ina dɔ tura ngolo ye. Ina caleçon yɛrɛ ye dɔ la. Ina coulette ye dɔ la Mali kɔnɔ yan. O ti sun cɛ. Ɲ'a ye. Bani. Yiri ye fila de ye. U tɔgɔ yɛrɛ tɛ kelen ye. Ɲ'a ye ani ɲ'a filɛ. Voilà, donc aw y'a ye vidéo tigɛla et puis effectivement a tigɛla yɔrɔ min na ne fana y'a sɔrɔ ka dan o yɔrɔ de la c'est pourquoi n tɛ se ka kuma ka taa yɔrɔ jan parce que nin ye vidéo tigɛ nin de ye bon à ma façon de voir les choses ne fana tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ a tɛgɛ biri kalon da la can da la ka kalon ta quoi ne t'o maa ye est ce que a faamu n'i ye kuma bila ne kɔrɔ s'il y a une situation là hein can bɛ yɔrɔ min na ne bɛ taa yen de a y'a faamu wa ne tɛ kalonmaa ye ne mago tɛ kalon na kalon nafa foyi de tɛ ne ye wa maa si kana kalon ta k'a ɲɛsin ne ma ne mago foyi tɛ kalon na est ce que a faamu ne ka fanga y'o de c'est ça ma force la vérité là c'est ça ma force est ce que a faamu n'i y'a ye fanga o fanga bɛ ne na bi can de don a bɛ kan ka faamu wa sinon ne yɛrɛ ɲɛ yelen tɛ a bɛ faamu voilà can de don donc n'i ye Hayidara ka kuma in tigɛ cogo lajɛ an badenw ne yɛrɛ ka faamu ye n bila yɔrɔ min na nin ko la kumakan in y'a tigɛla di n ka faamu ye n bila yɔrɔ min na n m'a fɔ n ko Hayidara y'a kɛ cogo min na n k'a tigɛla de n ko ne yɛrɛ ka hakili ye n bila yɔrɔ min na n ka faamu ye n bila yɔrɔ min na kuma in a tigɛla de n t'a bɛɛ ye n t'a tɔ dɔn dɛ n yɛrɛ t'a dɔn ni Hayidara dan bɛ yan mais ne hakili ye min ye nin t'a bɛɛ ye kumakan in kan ka sɔrɔ a tigɛla mais mun y'a tigɛ ɲininkali kan ka kɛ o la ani mun na o ye nin yɔrɔnin dɔrɔn tigɛ k'a sɔrɔ k'o bila k'a tɔ to yen et je m'en vais vraiment à donner à faire une mise en garde mɔgɔ minnu bɛ o baara qualité ninnu kɛ n'an ka diinɛ tɔgɔ ye n'a sɔrɔla o y'a tigɛ dɛ n ka kuma c'est conditionnel est ce que a faamu n'a sɔrɔla o y'a tigɛ de vraiment o ka baara ninnu dabila quoi ala kama baaraw tɛ o ka dabila est ce que a faamu parce que mun na i bɛna ye au début il a besoin de dire quelque chose parce que a ko filɛli ye fila ye n'est-ce pas n y'a ye ani n y'a filɛ aw yɛrɛ y'a lamɛn a ka kuma bɛ kan ka boli min kan ko yeli ko n'i sunna Mali la yan i bɛ muso ye position caman na k'i bɛ caleçon ye dɔ la i bɛ dɔw jolangolo ye i bɛ dɔw ye ni coulette ye n'est-ce pas ko o yeli k'o tɛ sun tiɲɛ ko parce que o ye i y'a ye de ko mais o ni i y'a filɛ k'o tɛ kelen ye ko yeli ye fila ye ko n y'a ye ani n y'a filɛ bon n y'a ye ani n y'a filɛ o yɔrɔ na dɔrɔn kumakan tigɛ la est ce que a bɛ kan ka faamu bon ça sous-entend quelque chose a y'a faamu wa o bɛ min yira o b'a yira il a eu à donner des explications yeli ani lajɛli donc ne ko hakili la minnu ye vidéo in tigɛ il fallait le laisser terminer lui donner du temps à expliquer est ce que a faamu yɔrɔ minnu na ne ko n ko ni a kumana n ko an mago t'a tɔ la o tɛ ninnu yɔrɔ ɲɔgɔnnaw ye il a des explications à donner yeli ani lajɛli a bɛ fɛ peut-être k'o danfara de di jumɛn tɛ sun tiɲɛ ani jumɛn bɛ sun tiɲɛ mais ne m'a tɔ lamɛn dɛ je sais pas ne yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la n t'a dɔn n'a sɔrɔ a y'a bɛɛ fɔ yɛrɛ mais ne hakili kɔni ye n bila yɔrɔ min na juste n y'a ye parce que déjà n'i ko ko fɛn ye fila ye mais on doit attendre i bɛ makɔnɔni de kɛ a tigi bɛna fila walawala o ou bien o tɛ de ni karisa ko a nin ye fɛn qualité fila ye e bɛ mun kɔnɔ i bɛ makɔnɔni de kɛ a bɛna a qualité fila f'i ye a bɛna f'i ye qualité fɔlɔ in o ye nin ye hali n'i taara sannikɛyɔrɔ la ni feerekɛla k'i ma e ko k'i mago bɛ torche la ko a torche qualité fila de bɛ yan e min nana sanni kɛ e bɛ mun makɔnɔ feerekɛla bɛna a qualité fila ta k'a yira nin ye nin ye o prix ye nin ye nin fana ye nin ye o prix ye nin ye mais a ko qualité fila bɛ yen dɔrɔn e ye kɔ don e bɛ se k'a dɔn cogo di jumɛn de tun bɛ yen donc bref n'a ko ko lajɛli ani filɛli il fallait vraiment lui donner du temps
à différencier o kun bɛ kuma tɔ ja quoi est ce que a bɛ kan ka faamu mais n'a fɔla ko ye fila ye lajɛli ni filɛli dɔrɔn a tigɛla ye fɔ dɔrɔn a ko yɔrɔ min na ko i y'a ye i ye muso julankolo ye walima i ye muso ni caleçon ye ou bien i ye muso ni culotte ye ko n'o kɛla o t'i ka sun tiɲɛ donc ni o yɔrɔnin dɔrɔn tigɛla k'o bila circulation na vraiment désolé est ce que vous voyez vraiment désolé n'a sɔrɔla a y'a fɔ ka dan ye ne kan t'o ma dɛ n'a sɔrɔla a ka kuma bɛɛ ye nin ye n'a danna yen y a pas de problème min b'a kɔnɔ anw tɛna se k'o dɔn a yɛrɛ de b'o dɔn ani Ala mais ni a sɔrɔla a y'a fɔ de k'a détailler mais u nana jɔ nin yɔrɔnin dɔrɔn na ka nin yɔrɔnin dɔrɔn tigɛ ko n'i ye muso julankolo ye k'i to sun na walima i ye muso a tɔgɔ de culottelama ye k'i to sun na walima i ye muso ye cogo wɛrɛ la min ka jugu ni nin bɛɛ ye k'i to sun na ko a tɛ sun tiɲɛ n'o y'o yɔrɔnin dɔrɔn kɔni tigɛ k'o bila circulation na vraiment je suis sûr que o tɛ Ala ko ye minɛ a bɛ kan ka faamu wa a tigiw fana il faut qu'ils cessent u k'a dabila quoi u k'a dabila parce que o tɛ k'a kɛ Hayidara la n'o y'o kɛ o tɛ k'o kɛ Hayidara la Cherif Usmane Madani Hayidara o tɛ k'o kɛ Hayidara la n'a sɔrɔ o bɛ kan k'a kɛ ten n'est-ce pas o ye kalon de ye o bɛ n'a fɔ i kan ka mɔgɔ kɛlɛ kalon kan bon ne tɛ don o la ne tɛ jɛn n'o ye o la j'ai beaucoup réfléchi avant n k'a fɔ n bɛ kuma vidéo in yɛrɛ kan parce que n y'a ye aw u bɛ fɛn caman ci ne ma ne b'a lamɛn ne b'a to yen n tɛ kuma parce que n b'a dɔn fɛn minnu de don c'est à dire que a canw ka dɔgɔ quoi n'i faratila dɔw kuma fɔli la dɔrɔn i ka can kɛlɛli a bɛna yɛlɛma ka k'i bolo i n'a fɔ maa nɔfɛ kɛlɛ a bɛ kan ka faamu wa o de la ne kumana Cherif Usmane Madani Hayidara kan gansan tɛ ni maaw bɛ ne lamɛn koyi c'est pas pour rien Ala de y'o kɛ mun na parce que Hayidara o a nɔfɛmaw o u b'a dɔn tigitigi ni ne ko nin bɛ Hayidara la sɔsɔli t'a la a b'a la di parce que ne ta tɛ Hayidara kɛlɛli ko ye ne ta tɛ ko a ko man di n ye ne ta tɛ ko n tɛ fɛ k'a ye non ne ta ye Ala ko de ye a bɛ kan ka faamu wa o de la n'a jo bɛ ko min na rien ne va me pousser vraiment à lui donner tort k'a fɔ k'a jo t'a la foyi tɛ ne bila o la quoi n'a jo bɛ min na a jo b'o la c'est tout c'est aussi simple n'a fana jo tɛ min na a fana jo tɛ o la c'est aussi simple et puis o tɛ Hayidara dɔrɔn ye dɛ o ye diinɛ sariya de ye kuranɛ sariya de ko n'i bɛ kiiti tigɛ i ka kiiti tigɛ min ta ye jo ye o ta ye jo ye kana ɲɛda yɛrɛ lajɛ min ta yɛrɛ ti jo ye o ta ti jo ye kana ɲɛda lajɛ ne y'o maa de o la a fɔla ko karamɔgɔ sariyatigi donc karamɔgɔ sariyatigi ne ti maa dɛmɛ kalon kan dɛ n'i nana n'i ka kiiti ye min ye tiɲɛ ye o de ye o bɛ f'i ye n'o bɛn n'i ma o y'i ka ko ye n'o yɛrɛ ma bɛn i ma Ala ka kiiti de tigɛ la i tɛ se k'o yɛlɛma est ce que a faamu donc bref ne ka kuma bɛ min kan a tɛ Hayidara kan nin vidéo in na franchement parce que kuma tigɛla tigɛ cogo min na ça me donne l'impression que vraiment il y a le reste bon o reste in ne t'o dɔn ne m'o lamɛn est ce que a faamu parce que a tigɛla tigɛ cogo juguman de la il avait des détails à donner par rapport à ces deux différentes ou bien à ces deux catégories de regard lajɛli ani filɛli est ce que a bɛ kan ka faamu donc ne tɛna kumaba kɛ vidéo la n bɛna min fɔ aw ye dɔrɔn comme déjà ale ta ma sɔrɔ ka ban ale ta ma lamɛn donc n bɛna essayer ka Ala ye min fɔ a ko yɛrɛ la k'o di aw ma aw b'a faamu a bɛ kan ka faamu wa mais a tɛna boli ko Hayidara y'a kɛ tan a y'a don tan a y'a kɛ tan ou bien a ye nin min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin donna tan non ne tɛna kuma o kan nin yɔrɔ in na parce que a ma tila franchement donc mɔgɔ min ma tila ka version na ni k'i b'o kiiti vraiment je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir le juger est ce que a faamu donc Ala ye min fɔ regard ko ni a tɔgɔ di lajɛli ni vision na an b'a essayer an b'o di aw ma ni ka vidéo in ban n bɛ segin a kan bilen mɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛ mɔgɔw kumakan tigɛ a kɛla Hayidara ye o ou bien a kɛla maa wɛrɛ ye o surtout diinɛ sira kan o k'a dɔn Ala t'o to yen dɛ o ye tɔɲɔri de ye a bɛ faamu wa ou bien karisa ko man di ye a bɛ ka kuma dɔ daminɛ hali t'a to a ka tila i b'a ka kuma dɔ tigɛ dɔrɔn k'o bila circulation na pour que k'a mangoya ou bien k'a kogoya maaw ye ou bien k'a yira donna ta bɔla tan olu k'a dɔn o tɛ Ala kɛlɛ la dɛ olu yɛrɛ dɔw de bɛ anw ka kɛlɛ gɛlɛya an bolo parce que n'i k'i bɛ Ala ko kɛlɛ la ni maa wɛrɛ y'u sen ta k'a ɲagami a la k'a kɛ maa nɔfɛ kɛlɛ ye donc finalement a bɛna k'i n'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ ko la bilen donc ne tɛ se ka jɛn ni o ye quoi je peux pas être d'accord avec ça n'o ma ɲɛ o b'a kɛ o k'a kɛ tiɲɛ kan n'o fana m'a kɛ tiɲɛ kan k'u b'a togoro kalon kan k'an bɛ tugu o nɔfɛ o kuma t'a la a y'a faamu wa o tɛ n'anw bɛɛ kɛ qualité kelen ye quoi k'a kɛ i n'a fɔ anw tɛ Hayidara fɛ dɛ ou bien Hayidara commande anw ye dɛ non ni minnu ta ye o ye o y'olu kungo ye moi je suis clair ne ta tɛ Hayidara ko ye ne ta tɛ Mahamud Diko ko ye ne ta tɛ Ɲɔrɔnbuye ko ye ne ta tɛ maa si ko ye ne ta ye Ala ko de ye n'i y'a kɛ ka ɲɛ on est ensemble n'i y'a kɛ ka juguya an b'a wuli i kun peu importe i kɛla maa o maa ye hali n'i ye jamana président de ye a y'a faamu wa donc il faut être clair c'est pourquoi
n'a nana na chogo modèle de la vraiment je préfère me réserver quoi data là a fa moi mais en badon Aïdara be fenga mo expliquer comme ma to la mais ni yorena munu ya ka vidéo tiken yorena vraiment je suis désolé amanya quoi wa otisega sanga soro na tan kaloka ala ti mashi korata kaloka na yi korata kaloka bi jigi kile gandere de benyana a fa moi donc baraka kene chai ore kai sona ni tige tugu ni ti mashi soroshi a fa moi d'accord parce que ala be chane fa na ala do i ka ko ke ko chante ala ti na fara e kan kalo kon ka ibo don do min dagadila ake chansra kan ni e chambla ni ake kalo e ka ko bi bolo ambadum amena ta qur'ana kono ala ye min fo amo ke ka kuma nto dafa déjà Aïdara ya damina mais amakla donc mbese ga fota amakla parce que mi vidéo tigala tika chugo mina ça me montre que amakla donc le complément là aw makobo la kosabe est-ce que aye min fo ato o be chugo di ou bien aka kuma yere la nyine muyi ou bien akme fanga mo expliquer voilà donc me fenka do de fo awe ola abse ga ko infam chugo mina avec ga kuma shonde kan surtout ka filali ke ki to shona est-ce que fam ay lagel ko kuma fo ko yayi ani ya lage bo vidéo tigala mais Aïdara yi mi fo ko fe neto donné net na sika fo ay mi fo ko ne bina confirmer ko fa o prévu ne bolo parce que neto don mais aya tige chugo mina je vais essayer ka greffer est-ce que kan fam mena essayer ka vidéo in greffer munu ya tige ba essayer ka vidéo in greffer bon abse ka ke ne bina mi fo sisa oni Aïdara tabe ben nyoi c'est possible comme abse ka ke ne bina mi fo ana tabe nyonje c'est possible comme abse ka ke fana ne bina mi fo obena aleta era renforcer ani ka appuyer c'est possible parce que neta aleta don aka kuma in kofe mimbe neto don donc ne bina nta de force ça mais na asorla ko aka kuma in kofe ay ala na kera de ta kon fo 100% e ba ye aneta be nyonta hal na soro neta do ay mi fo kofe est ce que kan fam donc mena da odema parce que neta ode ala ko tan kera ko tan kishin nama ba kera ya naka so donc no bola la ton na moi je m'en fous du reste donc amenata qur'ana kono ala mi fo lagel ko la ani c'est-à-dire flali qui to shuna juma be shunchen juma to shunchen on va essayer de détailler ça no ne Aïdara ta to bena odo do ma ben fana aw ba do ay mi fo ay kalondo n'est-ce pas mega na mi fo nani aka kuma to bena amba ke to parce que nya vidéo intigala chugo mena to kan ayala donc mega na détail mindi nani aleta bena aw ka don ay mi fo chando mais ne bega na détail mindi 600 ni oni ale ka ne vidéo in to no ma ben aya do ay mi fo e kalodo mbese ka akiti ka kete parce que ay mi fo ne ta do afa mbega na mesure le di oma abi fam donc ambado fleli la ni mogo to la shuna comme Aïdara bola ka fo sanchugo mina ka fin yi ka muso yi ya fama abse ka keye muso yi la halat chamana soit a langolo do o yɛrɛ de bɛ se ɲininkali ma e yɛrɛ ye muso sɔrɔ k'a ye a langolo don cogo di fɔlɔ dans quelle circonstance i tola min k'o ye e tola i yɛrɛ ma ten ka muso langolo ye ten ko filɛli ni lagɛli ko n'i y'a ye k'o tɛ sun tiɲɛ ɔ an ka daminɛ yeli la fɔlɔ n'est-ce pas c'est ce qu'on appelle en français voir qui est différent de regarder a fila de don nazuru wali basuru yeli ani filɛli je pense que Aïdara kun bɛ fɛ k'a détailler mais kuma tigɛ la mais a détailler la cogo min na n bɛna o de di aw b'a ta a b'a suma n'a tatɔ ye n'a kɛn bɛ a kumakan tɔ bɛ minnu bolo donc o bɛ se k'a suma ni ɲɔgɔn ye n'o y'a ye a ye ɲɔgɔn jɛn dɔrɔn a y'a dɔn ale ta de ye kalo ye ne bɛ ka na min fɔ kuranɛ de don direct a y'a faamu wa donc n badenw voir et regarder les deux verbes sont différents n'est-ce pas arabukan fana na nazora ou bien basira olu verbe fila nin fana différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ est ce que a faamu donc fɔlɔfɔlɔ in an k'o kɛ yeli ye an k'o kɛ basora ye albasor i y'a faamu wa an k'o kɛ yeli ye basora le verbe voir k'a ye bon k'a ye kɔrɔ ye jumɛn na k'a ye de i n'a fɔ par exemple exemple de don i kɛtɔ ka muso ye siɲɛ fɔlɔ i y'a faamu wa i tola sun na i bɛ goudron da la ou bien i bɛ sugu fiyɛ kɔnɔ ou bien i bɛ jama cɛla ou bien i bɛ gare la ou bien i bɛ yɔrɔ dɔ la un endroit quelconque bon i balila dɔrɔn i ye muso ye walimuso ou bien npogotigi n'est-ce pas i ye cɛ ye e ye cɛ ye i balila ka muso ye ten n'est-ce pas donc e balila ka muso ye min kɛ donc à cet instant là on dit que tu l'as vu
mais on ne dit pas que tu l'as regardé. A fɔ k'i y'a ye, mais a tɛ fɔ k'i y'a filɛ. Est-ce que a bɛ kan ka faamu? I balila k'a ye, c'est-à-dire yeli bɛ tali kɛ fɛn fɔlɔ kan. O bɛ n'a fɔ fɔlɔ de yeliko fɔlɔ, n'est-ce pas? A bɛ se ka kɛ i ka téléphone kan. I tola manipulation na dɔrɔn i balila ka taa bɔ muso langolo ja kan. Donc i bɛ bali ko o min ye dɛ, a fɔ k'i y'a ye de. A bɛ kan ka faamu, a ye kuma in faamu ka ɲɛ. C'est pourquoi a fila ka surun ɲɔgɔn na, a fila donnen don ɲɔgɔn na, mais ka taa sɔrɔ kelenw tɛ. Dɔ in c'est très généralement c'est de façon involontaire. Yeli. Est-ce que a faamu? Donc i bɛ bali k'a ye. I n'a fɔ i bɛ nana goudron tigɛ, i ko k'i bɛ sira kɛrɛ lajɛ dɔrɔn, i ɲɛ bɛ muso dɔ ni mini-jupe natɔla la, ani body, ani mèche. Donc e y'i ɲɛ minnu dɔrɔn i ɲɛ sula kan. A fɔ k'i y'a ye, i y'a ye. Mais est-ce que i y'a lajɛ wa? I m'a lajɛ, i y'a ye de. Mais tuma jumɛn de i ka yeli bɛ k'i bolo lajɛli ye? An bɛna na n'o détail fana ye. Mais toujours a ye yeli in faamu ka ɲɛ. Parce que o de t'i ka sun tiɲɛ. Yeli in de dɛ, o de t'i ka sun tiɲɛ, o ye yeli de ye. O ye kira ka kuma de ye, ne ka kuma tɛ. Kira ko kisi nama b'a ye a n'a ka so. Nazaratul ula laka wa saniyatu alayka. Yeliko fɔlɔ, o b'i bolo, o tɛ kɔlɔlɔ s'i ma. Parce que mun na? Olu ye de façon involontaire. I b'i ka butigida la, i kun sulilen don, i balila k'e kun kɔrɔta dɔrɔn ka sin ka bɛn ni muso dɔ tɛmɛtɔla ye, ça va pas. N'est-ce pas? A bɛ fɔ k'i y'o ye. I bɛ kan ka faamu wa? Ou bien n ye exemple min d'i ma, i tola i ka téléphone manipuleli la, i balila ka taa bɔ muso dɔ ja kan, vidéo de don walima image de don, a fɔ k'i y'o fana ye, mais i m'a lajɛ, i y'a ye di. A bɛ kan ka faamu wa? Je pense que bɛɛ ye yeli faamu. Bon o yeli, o de tɛ tali kɛ sun kan, o de tɛ sun tiɲɛ. O ye daminɛ ye, sun dɔrɔn tɛ, o tɛ jurumu s'i ma, mais limite de b'a la. Il y a des limites. Parce que mun na o tɛ jurumu s'i ma, mun na o t'i ka sun tiɲɛ? Parce que o ye de façon involontaire. C'est-à-dire que ala t'i minɛ fɛnɛ min se t'i ye quoi. E tɛna se ka kɛ ala ye k'i b'a dɔn ko ni n ye n kun kɔrɔta bɛɛ bɛ ni muso ye, e tɛ se k'o dɔn. Donc ça dépasse ta capacité. I tɛ se k'o bali quoi. N t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu. I tɛ se k'o bali. Ou bien i y'i kɔmunu dɔrɔn i balila ka muso ye. Fini ɲɛnama t'a la, a langolo don. A langolo 12, n'est-ce pas? Donc e y'o ye, mais est-ce que e kun bɛ se k'a dɔn ne ye n kɔmunu bɛna muso ye wa? I tɛ se k'o dɔn. Donc ça dépasse ta connaissance. Ça dépasse ton savoir. Donc au delà a ti kɔlɔlɔ s'i ma mun na? Parce que o tɛmɛ b'i ka capacité de kan, i tɛ se k'o bali. O ye yeli de. Est-ce que a faamu? Mais n'a bɔla o la, mun danfara de bɛ yeli ni lajɛli cɛ? La différence entre la vision et le regard. O bɛ kɛ tuma jumɛn? Tuma min na i y'a ye mais i ma sɔn k'i ɲɛ bɔ yen. N'o kɔni kɛla, a tɛ kɛ yeli ye bilen, a bɛ kɛ lajɛli de sisan. Ça devient maintenant du regard. I y'a ye, donc à la seconde suivante, i kan k'i ɲɛ bɔ yen. N'o de kɛla, a bɛ fɔ ko i y'a ye, i y'i ɲɛ bɔ yen. Est-ce que a bɛ kan ka faamu? Et c'est valable pour tous. A ka kan cɛ la cogo min, a ka kan muso la ten. Ni muso fana, n'i bɛ sun na, i balila ka cɛ ye cogo dɔ la, i y'a dɔn a cɛw bɛ yen. Kulɛti barabaw, bodiw, a n'o kɛcogoyaw, a dɔw yɛrɛ kurusi bɛ fɔ sanfɛ, fɔ kingiri sanfɛ, n'est-ce pas? Donc ele ye muso ye, pour que e kana jarabi cɛ in na k'i to sun na, a fɔla de k'i ɲɛ bɔ yen la seconde suivante, le plus rapide possible. Est-ce que a faamu? I ɲɛ su a kan o k'a sɔrɔ i ɲɛ bɔla yen. Donc a kɔni mana kɛ cogo cogo, ɲɛ ye hali seconde kelen min kɛ k'a ye, o bɛ fɛn dɔ k'i fari la tuma dɔ la. Soit a b'i bila i b'a nege minɛ, soit a b'i bila i t'a nege minɛ. Deux alternatives. Hali n'a kɛla seconde kelen ye, i balila ka muso langolo ye, ni ɲɛ kɔni y'a ye kaban, c'est automatique. A bɛ taa hakili la, ni ɲɛ y'a ye. Mais mun ɲininen don e fɛ, ɲɛ y'a ye tuma min na, kana sɔn i ka hali seconde kelen ɲɔgɔnna sɔrɔ bilen ɲɛ bɛ yen. Ɲɛ y'a ye dɔrɔn automatique i b'a rejeter, i bɛ ɲɛ fili ka bɔ yen. Donc n'i ye ɲɛ de fili ka bɔ yen, o yeli min n'i y'o kɛ, bon ko fila don, soit a ka nege bila i la, ou bien a kana nege bila i la. Est-ce que a faamu? O fila de don. Donc a ka ca la, o fila in si a ye nege bila i la o, a ma nege bila i la o ka ca la o fila in si tɛ kɔlɔlɔ s'i ma parce que mun na? A bɛɛ ye yeli de ye, a bɛɛ bɛ yeli de kɔnɔ. Mais a kana nege bila i la, an badenw, o de da ka di i la kojugu ka tɛmɛ a ka nege bila i fana na.
parce que ni ɲɛ bɔla ye sisan e y'a ye e ɲɛ bɔ ye a tɔ bɛ to hakili de kɔnɔ sisan parce que déjà ni ɲɛ y'a ye dɔrɔn hakili b'a a capter de a b'a filmer de est ce que a faamu o de kama hali n'i ye ɲɛ bɔ fɛn na a bɛ to hakili la toujours ni ɲɛ bɔla ye a bɛ na hakili la hali heure 4 heure 5 hali tile 3 tile 4 kɔfɛ a bɛ hakili la maralen don ka bila ye donc a bɛna kɛ kojugu i bolo tuma jumɛn a dɔ la hali i ye min ye o tɛ yen bilen mais e hakili b'a lasegin bon ni hakili tora k'a lasegin o de ka jugu parce que a bɛ se ka na ni nege ye i la i ɲɛ t'a la o wagati dɛ mais hakili de b'i bila i b'a nege minɛ mun na parce que i bɛ to ka miiri a la est ce que a bɛ kan ka faamu donc n'a donna o kɔlɔlɔ kɔnɔ o kɔni tɛmɛna yeli kan donc i b'i yɛrɛ hakili de bolo sisan ani dusukun a bɛ kan ka faamu wa o dusukun in fana o y'a damana kiti de ye c'est très important n bɛ ka détail de d'i ma fɔlɔ yanni n bɛ taa nin bɛɛ détaillé don kuranɛ kɔnɔ ka taa n badenw o la n'i ye kuranɛ dɔn tu es un expert i bɛ dɔnni kɛ de est ce que a faamu n'i ye kuranɛ dɔn i bɛ kɛ dɔnnikɛla hakika yɛrɛ yɛrɛ i y'a faamu wa donc an bɛ yeli la toujours n'i y'a ye i jija i k'i ɲɛ bɔ yen n'o de kɛla a tɛ kɔlɔlɔ s'i ma wa n'i y'i ɲɛ bɔ yen i b'i jija i b'a tigɛ ka bɔ i hakili la kana sɔn i hakili ka to k'a taa ni ka segin ni hakili tola k'a taa ni ka segin a bɛ bɔ yeli la a bɛna don hukumu wɛrɛ kɔnɔ min ni yeli yɛrɛ tɛ kelen ye o bɛ n'a fɔ ka to ka miiri walimuso la ou bien ka to ka miiri musomanin dɔ la a kanu b'i dusukun na ka miiri a la i kelen so kɔnɔ i bɛ miiri a la fo a nege b'i minɛ bon o y'a damana kiiti de ye o ni yeli fana ta tɛ kelen ye est ce que a faamu kumakan bɛ yeli min ma k'o tɛ kɔlɔlɔ s'i ma o ye i y'a ye dɔrɔn i y'i ɲɛ bɔ yen donc o yɔrɔnin na n'o kɛra sababu ye ka nege bila i la walima n'o ma nege bila i la o kɔni a ka ca la i tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ o la o ye sur place i bɛ tɛmɛ o ye i y'a ye i ɲɛ bɔ yen o dɔrɔn de don c'est trop limité parce que mun na occasion tɛ d'i ma ko ni i sɔmina dɔrɔn k'i ka tila ka hali 1 seconde 2 secondes kɛ k'a lajɛ n'o kɛra dɔrɔn a tɛ kɛ yeli ye bilen i y'a faamu wa donc ni Hayidara y'a ta fɔ ka da o kan an badenw a ma fili a ye can fɔ nka n'a ma fɔ ka da o kan ko fɔ dɔrɔn an bɛ tile min na muso dɔw bɛ bɔ suturatu la n'i y'o ye o tɛ foyi ye i k'i ɲɛ jɔ a la ka bila n'i y'o kɛ maa min fa y'i yɛrɛ fa o tɛ yeli ye bilen o ye regard de ye est ce que a faamu sun dɔrɔn tɛ dɛ o bɛ kuranɛ yɛrɛ sɔsɔ k'i ɲɛ jɔ fɛn na ka to k'a lajɛ ka bila mais an ma se regard ma an bɛ yeli de la toujours hakili la aw bɛɛ ye yeli faamu i ye fɛn ye i ɲɛ bɔ yen haramu a kɛla cɛ ye o a kɛla muso ye o n'i ye muso ye n'i ye cɛ ye lahalaya dɔ la dɔrɔn i ɲɛ bɔ yen kana sɔn hali k'i ɲɛ muni bilen wa n'i ye ɲɛ bɔ yen dɔrɔn i k'i hakili a supprimer ka bɔ i hakili la n'o kɛla a ti ça ne te nuit pas a tɛ kɔlɔlɔ s'i ma i y'a faamu wa ni cɛ de don n'i ye muso ye cogo dɔ la a ja don wa a image don wa ou bien a yɛrɛ don wa i ɲɛ bɔ yen la seconde suivante rapidement wa n'o kɛla i b'a effacer ka bɔ i hakili la a banna a tɛ kɔlɔlɔ s'i ma est ce que a faamu mais il reste quoi maintenant le regard e y'a ye e m'i ɲɛ bɔ yen e y'a lajɛ fasa ye o de kɔni ye jurumu y'a belebeleba a bɛ sɛbɛn i kun siga foyi t'a la o tɛ sɔsɔ minɛ est ce que a faamu donc nin ka kɛ danfara ye o ni ɲɔgɔn cɛ yeli ni lajɛli a y'a faamu wa yeli ni lajɛli yeli ta an y'o kɛ ka ban maintenant lajɛli ta o ye c'est à dire an bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ yeli prolongelen ka yeli janya kɔrɔ jumɛn ye e kun t'a dɔn k'a bɛ i ɲɛ su a la i y'a ye mais i m'i ɲɛ bɔ yen o tɛ yeli ye bilen dɛ o ye lajɛli de ye n b'o exemple d'i ma n'i sigila télé kɔrɔ n'est ce pas a tɛ fɔ k'i bɛ kan ka télé ye a fɔ k'i bɛ kan ka télé de lajɛ mais lajɛli in b'i n'a fɔ yeli caman faralen ɲɔgɔn kan est ce que a faamu yeli o caman parce que yeli ye pitinin dɔrɔn de ye min tɛ tali k'i kan min tɛ kɔlɔlɔ s'i ma i y'a ye i ɲɛ bɔ yen o ye yeli de ye mais ni yeli farala ɲɔgɔn kan ka caya o de bɛ na lajɛli ye est ce que a faamu yeli sigiyɔrɔma caman o de bɛ na lajɛli ye yeli in b'i n'a fɔ publicité fɔlɔ maintenant e ka sɔn k'i ɲɛ jɔ a la o de ye lajɛli yɛrɛ ye sisan o tɛ i n'a fɔ e k'i ɲɛ bɔ yen ka se ka ɲɛ bila e y'i ɲɛ bɔ yen ka se ka na ɲɛ bila o walima i y'i ɲɛ jɔ a la ka bila o a bɛɛ bɛ se ka jate nazaratu saniya yeliko filanan parce que fɔlɔ in o banna ka ban o ye i y'a ye yɔrɔ min na i kun kan k'i ɲɛ bɔ yen mais i ma sɔn k'i ɲɛ bɔ yen n'est ce pas o ye fila ye soit i y'i ɲɛ bɔ yen ka segin k'i ɲɛ don yen o bɛ se ka jate lajɛliko filanan o juru b'i kan filanan in
ou bien i ye fɔlɔ in ye min kɛ i ma sɔn k'i ɲɛ bɔ yen a y'a faamu ka ɲɛ dɛ yeli o fɔlɔ o dɔnna ka ban n'est-ce pas a fɔla filanan de jurumu b'i kan filanan de jurumu b'i kan mais filanan in yɛrɛ ye mun ye yeli ko filanan in yɛrɛ ye mun ye ko fɔlɔ ko jurumu t'i kan parce que i m'o dabɔ a kama mais filanan in ye mun ye filanan in ye soit fɔlɔ janyalen walima k'i ɲɛ bɔ yen ka segin ka na n'a ye filanan na aw bɛɛ bɛ se ka jate filanan fɛ i bɛ kan ka bamanankan faamu wa fɔlɔ janyani walima k'i ɲɛ bɔ yen fɔlɔ la ka segin ka na n'a ye filanan na aw bɛɛ bɛ jate filanan fɛ parce que en principe i y'a ye yɔrɔ min na i kan k'i ɲɛ bɔ yen de mais ni e m'o kɛ ne y'i ɲɛ jɔ a la ka bila donc direct i tilala numéro 1 na i bɛ numéro 2 la sisan numéro 1 o ye yeli ye numéro 2 o ye regard de o b'i n'a fɔ lajɛli de i n'a fɔ i bɛ sigi ka télé lajɛ cogo min a bɛ kan ka faamu wa donc c'est trop limité min jurumu tɛ se ma o dan sigilen don kojugu o tɛ taa yɔrɔ jan quoi o tɛ taa yɔrɔ jan o de la fɔlɔ o tɛ kɔlɔlɔ s'i ma mais n'i yɛrɛ y'i tugu k'i ɲɛ banba la ka bila i y'a faamu wa ou bien i y'a ye dɔrɔn i y'i ɲɛ cɛ ka bɔ yen a ma kun i dusukun fɛ dusukun k'i t'a lajɛ bilen i tilala ka ɲɛ segin ka taa i ye ɲɛ segin ka taa min kɛ filanan na n'i ye jurumu sɔrɔ o la k'i y'a lajɛ ni nege ye direct o kɔlɔlɔ b'i kan wa n'i bɛ sun na n'i y'o filɛli kɛ ni nege ye i ka sun tiɲɛna pepewu est ce que a bɛ kan ka faamu voilà il faut que ce soit différencié a kana kɛ kunfɛ ko ye n'i y'a ye dɔrɔn a banna foyi t'a la n'i y'a ye a banna foyi t'a la n'i ɲɛ su ka bila a la fɛn b'a la i b'a la sɔrɔ yen walima n'i y'i ɲɛ bɔ yen ka tila k'i ɲɛ don a la bilen i ye ɲɛ don a la siɲɛ filanan min na o ye jurumu y'i kan i b'a la sɔrɔ yen ninnu si tɛ ka kuma ye an bɛna don kuranɛ de kɔnɔ k'a détailler a bɛ se ka faamu cogo min na an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ sura 24 aya 30 ani 31 kuranɛ sura 24 aya 30 ani 31 ala ko cogo di ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un. Nia aya bisabanaye. Traduction en français. Chapitre 24, verset 30. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Je répète la traduction. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Chapitre 24, verset 30. Ambadou, Allah ko di. Allah ko kira ma kishin nama bayana kaso. Muhammadu a fɔ muminu ye. N'an ko an bɛ fara yan an bɛ taa yɔrɔ jan kojugu. Allah ko muminu dɛ. Allah m'a fɔ ansaru, a m'a fɔ wahabiyaw, a m'a fɔ tijaniyamɔgɔ, a m'a fɔ kadriyama, a m'a fɔ sufi, a m'a fɔ senangolo, a m'a fɔ ikmaludin, a m'a fɔ nuruddin. Ne y'a fɔ ala tɛ ninnu si dɔn lagosi tɛ dɛ a t'u dɔn de ala bɔlen filɛ k'a fɔ yan qul lil mu'minina Muhammadu a fɔ mu'miniw de ye limaniya jɔnw les croyants an tɛ taa an ka taa comme a y'a faamu ka ban de baisser leur regard ko o k'u o filɛli ɲɛ surunya o k'u filɛli ɲɛ suri yaghuddu min absarihim o k'u filɛli ɲɛ suri o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ye fɛn ye siɲɛ fɔlɔ la i k'i ɲɛ bɔ yen i n'a fɔ n y'a fɔ i cogo min na i ɲɛ bɔ yen suli in kɔrɔ tɛ k'i ɲɛ suli dugumala la i n'a fɔ e b'a faamu cogo min na o kɔrɔ tɛ o ye dɛ n'a fɔra i k'a suli a bɛ se ka tali kɛ o fɛ o kɔrɔ bɛ se ka kɛ o ye mais ala mako bɛ min na yan ala mako t'a la k'i ɲɛ kɛ ka dugukolo de lajɛ ala mako tɛ o la a mako bɛ min na dɔrɔn yan i ɲɛ ye haramu min ye dɛ i ɲɛ bɔ yen i ɲɛ wuli sanfɛ o i ɲɛ jɛngɛ kɛrɛfɛ o min ka nɔgɔ i bolo o yɔrɔ la min bɛ se k'e permettre ka jurumu éviter parce que a bɛ se ka kɛ ni k'i bɛ ɲɛ suli duguma i ɲɛ suli duguma a bɛ se ka taa sɔrɔ position fana man ɲi o bɛ se k'i bila ka haramu dɔ ye yen donc ala mako bɛ min na yan suli kɔrɔ bɛ faamu e ye ɲɛ kɔrɔ ta i ye haramu ye donc n'a fɔra k'i ka suli e b'o kɔrɔ dɔn mais suli in yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ min ye k'i ɲɛ bɔ haramu na a mako b'o dɔrɔn de la sinon n'a fɔra k'i ɲɛ suli ne ɲɛ suli taara bɛn ni haramu ye ɲɛ dugukɔrɔ e bɛ jumɛn kɛ i b'a lajɛ wa ni haramu yɛrɛ b'i ɲɛ duguma de ne y'i ɲɛ suli ne ɲɛ bɛ bɛn ni haramu ye duguma est ce que ala bɛna fɔ i k'i ɲɛ suli parce que déjà a tɛ se ka fɔ i ka suli parce que haramu de b'i senkɔrɔ
parce que haram bɛ se ka ye fan bɛɛ i bɛ se k'a ye yɔrɔ yɔrɔ a bɛ se ka ye i kɔfɛ n'i b'i kɔmunu k'a lajɛ a bɛ se ka ye i kɛrɛfɛ n'i b'i kɛrɛ don k'a lajɛ a bɛ se ka ye i ɲɛfɛ n'i b'a ye ɲɛfɛ a bɛ se ka ye i duguma fana n'i b'a ye duguma n'i bɛ haramu ni sanfɛla ni ɲɔgɔn cɛ haram bɛ k'i duguma de est ce que a bɛ kan ka faamu ne jɔn bɛ walimuso dalen de duguma a ye exemple in lajɛ dɛ i bɛna ala ka kuma ye sisan o de la kuranɛ kana kɛ i n'a fɔ roman kuranɛ kana kɛ i n'a fɔ lɛtiri sɛbɛnlen ko i ɲɛ bɛ mot min na i k'o diyagoya fɔ o tɛ dɛ ala bɛ kuma ni hakili de n'ala ko muminiw k'u ɲɛ suli e ye mumini e jɔn bɛ walimuso walakalen don fini t'a la a dan b'i duguma ala bɛna fɔ i k'i ɲɛ suli de wa n'i y'i ɲɛ suli i ɲɛ bɛ su walimuso kan a dalen fini t'a la parce que a b'i duguma de e jɔn b'a sanfɛ de donc ala bɛ mun ɲini fɛ yen a bɛ fɔ i k'a kɔrɔta o la pour que e ka n'a ye n'a kun fɔrɔla ko kɔrɔta in ko ala mako b'o dɔrɔn de la ni i jɔn bɛ ka sini walimuso ye n'i y'i ɲɛ kɔrɔta dɔrɔn i ɲɛ bɛ jɔ a la est ce que ala bɛna fɔ i k'a kɔrɔta o fana na wa donc a ye sulili ta siɲɛ kelen mais i yɛrɛ de b'a dɔn ni hakili ye ala kan tɛ sulili ma ala kan bɛ min ma dɔrɔn n'i ye haramu ye yɔrɔ min na i ɲɛ bɔ yen c'est ça l'essentiel c'est l'objectif i y'a ye yɔrɔ min na i ɲɛ bɔ yen i ɲɛ ka n'a ye dɛ ala mako b'o dɔrɔn de la sinon sulili in tɛ i y'a faamu wa an ka taa ɲɛfɛ ala ko wa yahfazu furujahum même mako bɛ regard de la zalika azka lahum ala ko o de da ka di o la inna allaha khabirun bima yasnaun ale ala b'a dɔn o bɛ kan ka min kɛ donc cɛw ala kan b'aw de ma yan fɔlɔ mumini cɛw n'aw ye aw ɲɛ jɔ haramu na ka ban k'a bɔ yen ala ko ale ɲɛ b'aw la dɛ n'aw y'aw ɲɛ jɔ haramu na i ye walimuso ye walima i ye muso ye ka ban k'i ɲɛ bɔ yen ko parce que a fɔla ko n'i y'a ye ko foyi t'a la ala ko ale ɲɛ b'i la i y'a ye tuma min na i k'a k'i ɲɛ bɔ yen mais n'i ma sɔn k'i ɲɛ bɔ yen fo i y'a to i ɲɛ ye damu sɔrɔ tuma min na parce que ɲɛ fana bɛ lajɛli kɛ damu de kama il faut le savoir c'est pas pour rien que muso filɛli ka di cɛ ye c'est pas pour rien est ce que a faamu ka muso ye lahalaya dɔ la a ka di ni ye cɛ ye gansan tɛ o parce que a bɛ cɛ nege da de gansan tɛ parce que a ka di ɲɛ ye ɲɛ b'a lajɛ ka damu de ta a la o la kira k'o kisi nama b'a ye a n'a ka so wala aynani tazniyani zinahuma nazru ko i farisogo bɛ jɛnɛya kɛ cogo min mɔgɔ farisogo bɛ jɛnɛya kɛ cogo min na walima mɔgɔ farisogo bɛ musoko kɛ cogo min na n'a bɛ ja i da wa fana ɲɛ fila fana bɛ musoko kɛ walima ɲɛ fila fana bɛ se ka kafoɲɔgɔnya kɛ munna o ka kafoɲɔgɔnya de ye lajɛli k'a lajɛ fo k'i nege da donc i k'a dɔn ko ɲɛ bɛ lajɛli min kɛ gansan tɛ est ce que a faamu c'est un organe de sens n'a ye lajɛli in kɛ a bɛ damu de ta a la donc ala tɛ fɛ i k'o de kɛ parce que damu min kan ka na ta n'i yɛrɛ muso don haramu tɛ o ye mais i bɛ ka na damu ta walimuso de la k'a lajɛ ka damu ta a la c'est pas recommandé c'est très n t'a dɔn n b'a fɔ ye cogo min na haramu de don quoi ça ne se fait pas est ce que a faamu ou bien k'i ɲɛ jɔ npogotigi furubali la i m'a furu fɔlɔ k'i ɲɛ jɔ a la ka damu ta o bɛ n'a fɔ i taalen wari ta wari i ta tɛ o ye o donc la même chose n'i ye damu ta walimuso kan walimuso a cɛ de kan k'a lajɛ ka damu ta a kan a cɛ dɔrɔn spécial mais ni e y'o kɛ a cɛ nɔ na c'est comme i ye muso in suɲɛ de i y'a suɲɛ ka lajɛ donc e tɛ se k'o kɛ k'o ka kɛ ko jurumu t'o la o tɛ se ka kɛ o c'est pas possible e muso tɛ o n'i ye musomani fana damu ta ten i m'a furu e tɛ se k'o kɛ ko jurumu tɛ o la o tɛ se ka kɛ o jurumu b'a la c'est évident tu dois savoir ça n'est-ce pas donc bref ala ko a ka dabila donc a kɛla muso yɛrɛ ye o walima a kɛla a ja ye o de kama n bɔla ka audio dɔ bila sisan groupe kan a ma mɛn kosɛbɛ an balimakɛ dɔ kun kan n y'a fɔ aw ye muso image ka bila cogo modèle dɔ la internet k'a cɛ man ɲi haramu de don a silamɛya tɛ jɛn n'a ye parce que n'a bilala photo de don est ce que a faamu walicɛ dɔ bɛ se k'a ye a bɛna nege minɛ n'a y'a nege minɛ o ye kuranɛ sariya sɔsɔ de ye est ce que a bɛ kan ka faamu muso ka bila cogo modèle dɔ la ni fini modèle dɔ ye ou bien fini ɲɛnama t'a la ou bien a kunkolo lankolon don ou bien a sinbaraw bɛ kɛnɛ kan ou bien ménage ou bien pantalon modèle dɔ la c'est pas recommandé a man ka kɛ parce que a bɛ na ni jurumu de ye e bɛ n'a ye siɲɛ fɔlɔ i ni tɛna lafiya fo i k'a lajɛ siɲɛ filanan i b'o lajɛli min kɛ siɲɛ filanan direct jurumu de bɛ se i kunna a bɛ sɛbɛn de k'i ɲɛ ye jɛnɛya kɛ est ce que a faamu wa lahara n'i ma jija ɲangata b'a la dɛ a ɲangata yɛrɛ bɛ se k'i se fo jahanama kɔnɔ est ce que a bɛ kan ka faamu
donc nin y'a détail fɔlɔ nin ye kun fɔlɔ ye n'i ye nin ta ka nin lajɛ télévision lajɛlaw journal télévisé walima film comment dirais-je o bɛ film tɔgɔ wele cogo di feuilleton ensuite ani théâtre film nu ani comment dirais-je o bɛ minnu wele ko zikiridalaw ni cɛw ni musow bɛ bɔ ka dɔn kɛ aw sigilen bɛ kan k'a lajɛ n'i ye nin kuran na aya in ta ka nin lajɛ muso bɛ n'i jɔ télé la k'a bɛ kan ka journal kalan muso in musɔrɔ t'a kun na est ce que a bɛ kan ka faamu mèche don b'a la o y'a dɔw t'u pari fo n'o bɛ na télé kɛ tuma min dɔw bɛ ka na présentation kɛ tuma min na télé la o de y'o pari kunba ye a bɛ kan ka faamu wa o b'o pari ka na i bɛ taa sɔrɔ dɔw sinbara bɛɛ bɛ kɛnɛ kan n'est-ce pas buguli ɲumanw b'u la ensuite o kɛn bɛ ka kunkolo ninnu dilan ka cɛ ɲɛ ani fini dagabanaw ka sɔrɔ ka n'o sigi télé baraba la sisan walicɛw sigilen bɛ o bɛ k'o lajɛ o yɛrɛ de ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ dumi o la cogo o cogo k'i b'i yɛrɛ ye alijana kɔnɔ cogo o cogo o de kɔni kamanagan bɛ n na mɛnɛ je me pose la question d'ailleurs e ɲɛ bɛ walimuso la don o don ala ko muminu k'u ɲɛ suli i ɲɛ ye walimuso ja yɔrɔ min na i kana seconde kelen kɛ k'a lajɛ seconde fila kɛ k'a lajɛ k'i ɲɛ bɔ yen e bɛ se ka journal lajɛ pendant 30 minutes 45 minutes walimuso o da lamaga cogo o ɲɛkisɛ kɛcogoya o fini don cogo o sinbaraw a ka masiriw e ɲɛ jɔn bɛ o bɛɛ la walimuso ja cɛ yɛrɛ a bɛɛ ka fisa ko misɔrɔ tɛ mɔgɔ bɛn fɛn jumɛn an tɛ fɛ ka bukali janya kojugu quoi n'an ko an b'a janya le regard la an bɛna bɔ a kɔnɔ ka taa yɔrɔ jan kojugu n tɛ fɛ an bɛ taa yɔrɔ jan a y'a faamu mais nin bɛɛ mako bɛ lajɛli la wa nin bɛ maa hakɛ min don jahanama kɔnɔ ni aw y'a dɔn n'aw y'a dɔn aw n'a dɔn ko koden tɛ parce que ala kumakan tɛ nkalon ye maa o maa i y'i cɛsiri ala sɔsɔ la don o don i bɛ kan ka wale dɔ kɛ wale min ni ala tɛ jɛn n'a ye e kɔni b'a dɔn tigitigi surtout non an ka détail ninnu dɔw to yen an ka dɔw to yen c'est très important k'a di mais il est déjà 40 minutes 41 minutes n'est-ce pas n'i ye seli minɛ ni saritiw kan k'a lajɛ sariti kelen b'a la a fɔla yɔrɔ min na k'i kana dumi ala sɔsɔ kan n'i dumina ala sɔsɔ kan dɔrɔn i ka seli tɛ minɛ n'est-ce pas ala t'i ka seli fɛ sisan ala ko n'i ye walimuso ye k'i ɲɛ bɔ yen mais e min ka baara ye sisan journal télévisé lajɛli ye i b'i jɔ i bɛ walimuso de bɛ jɔ jabaranin na kɛnɛ kan a bɛ kan ka kuma e ɲɛ wagan b'a la kelen i y'o kɛ bi i ye ala sɔsɔ bi sini i y'o kɛ i ye ala sɔsɔ sinikɛnɛ i y'o kɛ i ye ala sɔsɔ est ce que a faamu maa minnu fana cida ye ka ala sɔsɔ de façon progressive o b'a kɛ wagati bɛɛ ka taa fɛ mais o bɛ don alijana kɔnɔ cogo di ala bɛ yafa olu ma cogo di wa ala bɛ yafa fɛn de ma i ye min kɛ ni k'a dabila i ma sɔn ka segin a kan bilen surtout kana dabɔ a kama yɛrɛ k'a kɛ est ce que a faamu ou bien dɛsɛ y'i bila ka min kɛ mais n'o tɛ ka ban k'i tugu parce que a yeli ka di ni ye e b'i tugu k'a kɛ encore moins ko dɔw fana bɛ yen ko zikiridalaw o bɛ nafigiya a dɔw quoi a kuma yɛrɛ dɔw fɔli man di ne ye i b'o dɔw ye ka fini modèle dɔw don k'o ye disa ye walima o ye hijabu ye hijabu yɛrɛ n'o ye fini wɛrɛ don o tɛ cɛɲa min da u kan dɛ n'o ye hijabu don o de cɛɲa bɛ da u kan wa a dɔw fana hali u kana disa don o cɛ tɛ ɲa ka se niveau min na mais n'o ye disa don o de cɛɲa bɛ da u kan o bɛ tila o bɛ kale da ensuite o bɛ u yɛrɛ masiri ka n'o jɔ lamaga la walicɛw ɲɛna k'o ye zikiriw ye o bɛ kan ka kuma an bɛna se nin ma kuranɛ kɔnɔ ala ye min fɔ a la nin y'a an bɛ kan k'a di détail de la fɔlɔ est ce que a faamu aw k'a bila aw kun na maa o maa cida ye nin ye k'a tigi tɔla la ka sa c'est à dire pourcentage min b'a tigi bolo pour que a bɛ kisi a ka dɔgɔ kojugu n'o tɛ en principe a tigi bɛ jahanama de kɔnɔ direct a y'a faamu wa en principe nin walejugu kɛbaga ninnu bɛɛ bɛ jahanama de kɔnɔ direct en principe a bɛ kan ka faamu ala kumakan de don dɛ ne m'a fɔ a bɛ faamu wa an badenw nin bɛɛ bɛ tali kɛ yeli kan a lajɛli le regard ka sigi ka walimusow lajɛ ou bien ka sigi cɛtiri dɔw ka bɔ musow bɛ kan ka bɔ a la kunnagolow ou bien fini ɲɛnama t'u la donc a y'a dɔn silamɛya b'a contre la wa a bɛ se ka maa yɛrɛ don fo jahanama kɔnɔ a bɛ kan ka faamu wa parce que i bɛna muso minnu lajɛ ni nege ye direct jurumu de bɛ kan ka sɛbɛn kunna ka taa donc n'i ka jurumu sɛbɛ la ka se niveau dɔ la vraiment i tɛ alijana mérité bɛɛ la ala b'a préféré a k'i don jahanama kɔnɔ o ka nɔgɔ ala bolo ka tɛmɛ alijana kan a bɛ faamu wa an badenw an bɛna bɔ yen an bɛ se niveau min na o ye duguma aya ye o duguma aya ala ko cogo di ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim
wa qul lil mu'minat yaghudduna min absarihinna. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards. Ambadou, ala ko kirama ko Muhammadu a fɔ mu'mini musow fana ye u ka u ɲɛ suli. Donc nin b'a yira i la an badenw ala kan tɛ cɛw dɔrɔn ma. Cɛ bɛ se ka muso filɛ ka nege t'a la cogo min na muso fana bɛ se ka cɛ filɛ ka nege t'a la ten. A bɛ kan ka faamu wa? Est ce que n'a ye dara kun ka a bɛ nin bɛɛ de ta ye a kun bɛ se nin niveau la. Ɲininkali de don. I y'a faamu parce que ale yɛrɛ ka ko bɛ ka taa sens min fɛ sisan il me semble que c'est à dire que an ka taa quoi c'est bon. I y'a faamu wa? Voilà ko ninnu tɛ fɛngɛ na bɛle cogoya dɔ la mais hakili b'a tɔ faamu. A y'a faamu wa? Tɔ kɛn bɛ sisan il faut chercher à dire quelque chose qui plaît aux gens ou bien fɛn min bɛ se ka min ka nɔgɔ mɔgɔw bolo cogoya dɔ la pour que o bɛ se k'i publicité kɛ. C'est déplorable quoi. A y'a faamu wa? Mais nin kelennin kɔnɔna nin yɔrɔnin na yan on va essayer de an y'a dɔn ko in ɲɛ ye min ye déjà donc on va essayer de régler ça autrement quoi. An badenw n'an bɔra yen mumini musow fana ta la même chose. Ala ko mumini muso fana cɛ bɛ se ka muso lajɛ ka nege t'a la cogo min muso fana bɛ se ka cɛ lajɛ ka nege ta. Donc musow mumini musow k'aw filɛli fana n'aw bɛ lajɛli kɛ a y'a janto a yɛrɛ la. Min fɔla cɛw ye o kelen de fɔla ye dɛ. O kelen de fɔla ye. Aw kana walicɛw lajɛ lahala dɔ la. A y'a faamu wa? A n'a fɔla walicɛ cɛ min ye furu kɛ ani min ma furu kɛ a bɛɛ de ko don. N'est-ce pas? Min ye furu kɛ ani min ma furu kɛ a bɛɛ de bɛ hukumu kelen kɔnɔ parce que e cɛ tɛ. I cɛ tɛ. Donc n'a yela ye cogo modèle dɔ la k'i ɲɛ bɔ yen mais n'i m'i ɲɛ bɔ yen n'i ɲɛ ban b'a la ka bila e dun y'a dɔn n'i y'a lajɛ a bɛ se k'i nege. Cɛw de ta ka jugu dɔɔni ka tɛmɛ musow ta kan. O de la ala ko muso ka disa don mais ala m'a fɔ cɛ ka disa don. Donc o b'a yira yan cɛ ka muso lajɛ ka nege ta o ka teli ka tɛmɛ muso ka cɛ lajɛ ka nege ta kan. O bɛ se k'o yira quoi disa ko in bɛ se k'o yira. Donc bref o b'a yira aw ta la cɛw ta ka jugu ka tɛmɛ aw ta kan. O de la ala ko aw ka disa ta pour que aw ka regard a bɛ se ka empêcher cogo min na. A y'a faamu. Donc ala ko la même chose muso fana i k'i janto yɛrɛ la. N'i y'a dɔn cɛ o cɛ lajɛli bɛ se k'i nege i janto yɛrɛ la. Kana sɔn i k'a lajɛ ka nege t'a la. A bɛ faamu. Donc nin ye kuranɛ sura 24 aya 31. Chapitre 24 verset 30-31. N'an bɔla yen an bɛna taa kuranɛ kɔnɔ a sura 17 aya 36. Kuranɛ sura 17 aya 36 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim chapitre 17 verset 36. ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. La traduction en français, chapitre 17, verset 36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vie et le cœur. Sur tout cela, certes, on sera interrogé. Je répète la traduction, chapitre 17, verset 36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, c'est-à-dire l'écoute quoi. Est-ce que vous voyez? Lui. Ça symbolise ici les oreilles. Lui. N'est-ce pas? La vue, ça symbolise le regard, les yeux. N'est-ce pas? Et le cœur. Sur tout cela, certes, on sera interrogé. Donc, en bas nous, ne kuma encore du mais Qur'an surah 17 aya 36. Ala ko cogo di? Ala ko Muhammadu ma. Mbako be mina ne yɔrɔ in na. K'i k'a dɔn k'a fɔ yeli an ka daminɛ ala y'a daminɛ cogo min na. Ina sam'a mɛni tulo fila i bɛ mɛni min kɛ i tulo fila la. Wal basara i bɛ yeli min kɛ i ɲɛ na. Wal fuada ani dusukun bɛ miirili min kɛ kullun ulaika kana anhu mas'ul. I k'a dɔn ala bɛ ɲininka ka bɔ nin kelen-kelen ninnu bɛɛ la. I ɲɛkisɛ i tulo fila ani i dusukun nin yɔrɔ in na ala ye nin saba de ta. I y'a faamu wa? Maintenant tulo ta y'a la jumɛn ye? Tulo ta y'a la min ye o de ye tulo ka haramu mɛn ka haramu mɛn. Haramu yan o bɛ se ka tali kɛ min kan yan an ka exemple ta. Ni walicɛ y'i sigi ka walimuso dɔnkilidakan o ka don mumini tulo la o ye haramu di. Ni minnu t'o dɔn o k'o dɔn.
ay lame kan yede ay oustaz lame ala ka waraba murutide karamoko shariatigi téléphone numéro 70 03 48 53 abi famo parce que ne be dine lase ça j'aime trop détailler ne be tanaw yorojani o la kuma munu be se ka kɛ pendant 20 minutes ne b'a kuma kɛ pendant 40 minutes 50 minutes c'est pour donner plus de détails ya ya an bola lagel la an nana se sisan mɛnni parce que a fana be yen il faut compléter a fama an badenw ala ko walicɛ k'i sigi ka walimuso dɔnkili da kan mɛn kuranɛ na kura wuruji de don a tɛ kɛ fɛn wuruji i y'i dumɛ a la i bi jahanama kɔnɔ sans intervention kuma caman t'a la maa t'i dumɛ ala sɔsɔ la o tɛ kɛ mɛnɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i pilasi dɔnna o ye jahanama de donc cɛ o a ka dabila walimuso dɔnkili da kan a kɛla walimuso suguya o suguya ye min y'a ka dɔnkili da ni diɲɛ tɔgɔ ye o min y'a ka dɔnkili da ni diinɛ tɔgɔ ye o a ka dabila a yɛrɛ ka kɛ diɲɛ ye o ka fisa a ka kɛ diinɛ yɛrɛ ye parce que ni diinɛ don o b'i n'a fɔ ni zon taara sonyɛni kɛ polisi la ala ko a man ɲi mais ni maa wɛrɛ tilala ka tɔgɔ don o yɛrɛ la k'olu ye zikiridalaw ye o ma dan kumakan dɔrɔn ma ka tila ka t'u jɔ yɛgɛbɛ la mɔgɔ wɛrɛ ka tele la a bɛ fɔ min ma ko Sherifula TV k'o ye diinɛ télé ye i y'a faamu oui bien sûr je le singularise pourquoi parce que olu de a ɲɔ ɲɛlenba de don olu de fɛ yen e a kɛ bɛ i n'a fɔ olu de fɛ ka exemple di tɔw ma ka leçon di tɔw ma k'olu ladege a y'a dɔn jahanamadenya baara de don maa o maa y'i dumɛ kan k'i sala kan i bi jahanama kɔnɔ ala sɔsɔ don ala tɛ jɛn n'a ye walicɛ k'i sigi ka walimuso dɔnkili da kan mɛn haramu de don haram ni dɔnniba min ko kalo don yan fɔ diɲɛ dan a y'a fɔ ko n bɛ yan o tɛ se o tɛ se ne peuvent pas ils n'ont pas cette capacité là o tɛ se parce que ne bɛ kan ka min fɔ nin ye kisɛ de ye n ma bɔ k'a fɔ a ye kuranɛ de don suran 17 aya 36 n'ala ko i bɛ taa ɲininka i tulo la o kɔrɔ jumɛn ye n'a kɛn tɛ ka kuma jugu mɛn ou bien n'a kɛn tɛ ka haramu mɛn est ce que a faamu mun de la walicɛ man ka walimuso dɔnkili da kan mɛn mun na a dɔnkili datɔla a b'i sɔgɔ fo i dusukun a bɛna walimuso in kanu don i la a kumakan ka di a kumakan b'i sɔgɔ a bɛ kan ka jarabi dɔnkili da a bɛna a yɛrɛ nege don i la yɛrɛ parce que ale yɛrɛ min bɛ kan ka jarabi dɔnkili da ale yɛrɛ ye muso ye e ye cɛ ye donc ale bɛ kan k'a kan legilegi a b'a kan munu minɛ a b'i sɔgɔ fo i dusukun walimuso kumakan y'i sɔgɔ fo dusukun o kɔ ye jumɛn ye i bɛna kanu minɛ i y'a sɔrɔ o i m'a sɔrɔ o n'i ma jija i b'a kanu minɛ e kɛtɔ k'o kɛ dɛ ala kɛn bɛ ka min fɔ ɲɛfɛ wali fo ada ko dusukun fana lahara ale bɛ t'i dusukun wagade i b'a faamu cogo min na ka fɛn minnu ko mara n b'a kɔnɔ k'a sama ka bɔ ala kɛtɔ k'e dusukun composition fɛn minnu b'a kɔnɔ a composant k'a b'o labɔ n'a taara walimuso kanu sɔrɔ a kɔnɔ walimuso kanu ye mun ye ne dusukun na est ce que o place ye o ye o place tɛ o ye mun y'a kanu se i dusukun na i y'a dɔnkili da kan min mɛn dɔnkili in ka di dɔnkili ka di min kɛ donc a kumakan legilegi tɔla taara fo i dusukun na a ye b'i bila k'a nege minɛ donc a b'i bila k'a nege minɛ o de ye haramu ye parce que n'o tɛmɛna o dan kan a bɛ se ka taa se fo jɛnɛya ma est ce que a bɛ kan ka faamu donc kuranɛ ma jɛn n'a ye diinɛ ma jɛn n'a ye mais ni dabaliba yɔrɔ min ye minnu ko k'olu de ye mali silamɛkuntigiw ye est ce que a faamu minnu ko olu ɲɔgɔn na olu de ka tagabolo ka ɲi ni bɛɛ ta ye ansariden ma o nin ɲɔ ɲɛlenba de don olu fɛ yen wa u k'a dɔn k'u to a kɛli la n'o sala u bɛ jahanama kɔnɔ ayi jahanama tɛ ne ta ye olu ta tɛ jahanama tigi de ko wale dɔ bɛ wale dɔ la ni maa min y'a kɛ i b'a kɔnɔ de wa o wale ninnu na ala ma jɛn n'a ye walimuso dɔnkili da kan legilegi a kumakan dama ala ma jɛn n'a ye kuma ta image ma n'o b'a b'u ka télé la u bɛ se k'a bɔ parce que o ta ye o yɛrɛ ye mais o kana bɔ ni ala ka diinɛ tɛ jɛn n'a ye encore moins ka cɛw ni musow fara ɲɔgɔn kan k'o bila dɔn na haramu tolilen est ce que bɛɛ bɛ ka walimuso dɔnkɛtɔla lajɛ a pariko ɲuman k'o ye zikiri ye encore moins k'i bɛ sun na o ye sun modèle jumɛn de ye e bɛ se ka walimuso falen a nin na o kɛn bɛ ka disani dɔ mɔnɛ ten ka fini dɔ don i ten dɔrɔn dagabɔnda la e bɛ sun na e ɲɛ wagan bɛ o la k'e t'o nege minɛ o tuma i man kɛnɛ wa ou bien ça va pas e bɛ se k'i ɲɛ waga walimuso la cogo di pendant 5 minutes pendant 2 minutes pendant 15 minutes k'e t'o nege minɛ bana dun t'i la o bɛ se ka kɛ cogo di
moya sima isigila ka lage na kuma ye na kuma boy kunta yew donc muso ka bila o dambe la quoi afama mais no munu nan barambulo akulu ansar dini olu de nana ala ka sharia nu chama tanga yere ka be burja ko sigi kulle ta yere afama ambadun ambe clos de la toujours abe chela chugo me abe muso lati muso fana chedo be chewula o kuma kan est-ce que afama o kuma kan ni ya don abi nege adabla est-ce que afama kan te dina tamade dina côté kanto ma mais kambe domaine wɛrɛw i n'a fɔ cɛ dɔnkilidatɔw ou bien comment dirais-je cɛ kumakan cogoya modèle dɔ la min ti ala ko ye a ka dabila walimuso a ka dabila a bɛ fɔ ma a bɛɛ de bɛ tali kɛ kulo kan kulo bɛ kɛ ka lamɛnni de kɛ donc ni lamɛnni de don ala b'a haramuya cɛ kumakan cɛ ka jarabiko kumaw fɔ muso ye a ka don a kulo la a b'a haramuya o kuma man ɲi cɛ ni muso ɲɔgɔn cɛ walicɛ ni walimuso aw bɛ jarabiko kuma na ɲɔgɔn ye o bɛna laban mun na walicɛ ni walimuso aw bɛ fɛ ko kuma na ɲɔgɔn ye muso kulo b'a la e yɛrɛ kulo b'a la aw bɛ kan ka kuma e cɛ e kɛ cogoya nin dɛ e tagama cogo nin dɛ e yɛrɛ bɛ ka kɔgɔ san dɛ e bɛ ka kɛ tan o ye haramu kuma de haramu tolilen kuma o n'olu bɛ kan ka don kulo la o de ye kulo ka an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ de kulo ka jɛnɛya ye est ce que a faamu voilà donc bref nin ye kulo ta ye ala ko wali basora wa ɲɛ fana an y'o détail ka ban i bɛ ɲininka ɲɛkisɛ ye min ye ɔ n'i kɛn bɛ k'a waga ka bila walimuso la i n'o ɲɛfɔ ala ye lahara ni yɔrɔ min ka d'ala a na sɔrɔ k'i bila yen an bɛ tɛmɛ wali fu ada wa ye dusukun fana ye fɛn minnu miiri o ye dusukun ta ye i y'a miiri hali i m'a fɔ i y'a miiri hali i m'a fɔ dusukun fana ala bɛ minɛ o nɔfɛ an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ suran 100 aya 10 chapitre 100 verset 10 kuranɛ suran 100 aya 10 kuranɛ suran 100 aya 10 chapitre 100 verset 10 ala ko a'udhu billahi min sharri shaitani rajim wa khusil ma fi sudur ibo kɔrɔ dɔ a ko lahara don ale ala bɛ dusukun pɛrɛde ka dusukun waga k'a kɔnɔnata wɔgɔbɛ k'a labɔ ko hɔn filɛ nin ye nin de tun bɛ dusukun na nin don in a kɛra cogo di i dusukun na nin don in na i ye walimuso karisa kanu minɛ a bɛ cogo di i dusukun na nin don in na hasida tun bɛ i dusukun na a wagalen filɛ nin ye a bɛ cogo di nin don in na i ye kojugu in miiri ni karisa ye hali a ka mobili ka bɛn n'a ye k'a fa o bɛ cogo di a bɔlen filɛ nin ye o don na i y'a miiri hali tasuma ka karisa ka butigi minɛ o filɛ nin ye i m'a fɔ a ye dɛ nka a kun bɛ i dusukun na a bɔlen filɛ k'a jɔ o don fana na i y'a miiri karisa ka mobili kura hali tasuma ka jɔ a la donc ainsi de suite ala ko ale b'a fɛsɛfɛsɛ a kana k'i kɔnɔ ko n'i ye min fɔ ka min kɛ k'o dɔrɔn de bɛ k'i lahara hali i ye min mara i kɔnɔ n'a ma fɔ k'ale b'a bɛɛ wɔgɔbɛ kala bɔ nin tɛ ne ka kuma ye dɛ chapitre 100 verset 10 kuranɛ suran 100 aya 10 n'est-ce pas an badenw an t'a to ten an ka to ten y'a dɔn nin taara ka filɛli dan nin yɛlɛ yɔrɔ min na o dusukun yɛrɛ o maa bɛ t'i tugu k'i b'i ɲɛ waga walimuso la o yɔrɔ la bilen ala min ma dusukun to yen wa ala bɛ na i ɲɛkisɛ fila to yen i dusukun de don tuma dɔ la dusukun bɛ fɛn dɔ miiri ka sɔrɔ a m'a kɛ fɔlɔ yɛrɛ n'est-ce pas mais n'ala ko a b'i yɛrɛ minɛ o nɔfɛ e yɛrɛ ye min kɛ dun est-ce que kuma b'o la bilen donc bref n'a fɔla filɛli k'a tɛ sun tiɲɛ ou bien o y'a ka dan hakɛ la n'a ma dan hakɛ la sun dɔrɔn tɛ dɛ a b'i don fo jahanama kɔnɔ a bɛ faamu wa donc kuma min tun bɛ n bolo k'a fɔ hayidara ka nin kuma ninnu kan an baden o ye nin ye donc a kuma tigɛ n bɛ hayidara ta tigɛ n bɛ n'a sɔrɔ a dafa la a ye min fɔ a ye ne t'o dɔn mais nin kɔni ye ala ta ye nin tɛ se ka sɔsɔ n'ale ni nin n'a ta ni nin bɛn na o kɔrɔ a ye min fɔ aw ye a ye tiɲɛ de fɔ aw ye n'a ta ni nin ma bɛn a ye wuya de fɔ aw ye a y'a faamu wa donc an b'a jɔ yan n bɛ tila n bɛ groupe dayɛlɛ ne kuma bɛ min bolo bɛɛ bɛ sira sɔrɔ k'i ka kuma kɛ inchallah je pense que a bɛɛ détaillé la ka ban n'est-ce pas d'accord an b'a jɔ yan Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 donc groupe les croyants vocal in a b'a partager a bɛ se ka yɔrɔjan sɔrɔ cogo min na a bɛ faamu inchallah je pense que an mako tun bɛ kuma minnu na ka fɔ a kɔnɔ a bɛɛ fɔla madara ni ɲinan bɛ dɔ kɔ toujours k'o kangarimada kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni vraiment o bɛ hayidara ko don ko senkɔrɔ ko c'est à dire
k'a kɛ n'a fɔ diinɛ ko don ka taa sɔrɔ maa ko don o kana kɛ n'an ka diinɛ tɔgɔ ye an tɛ jɛn n'a ye n'a sɔrɔ ko bɛ o ni Sherif Usman Madani Hayidara ni ɲɔgɔn cɛ o k'o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o kana an ka diinɛ sen don a la mais k'a kɛ n'an ka diinɛ tɔgɔ ye k'a kɛ ko sugudɔnbalikɛ ye heyi mais n'a mɛnna n'o ma diya an bɛ wuli u nɔfɛ dɛ a y'a faamu an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ k'i ka an ka diinɛ birifini dabiri yɛrɛ la k'i bɛ dɔ kɛlɛ n'a ye ni ko bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ privé la a b'a dilan privé la a b'an ka diinɛ sen bɔ a la est ce que a faamu voilà o ye kangarimada ye parce que n bɛ k'o jate dɔw minɛ yɔrɔ dɔw la minɛ o bɛ diinɛ ko don a la peut-être Hayidara ko man d'u ye wa ou bien u t'a fɛ de wa ou bien a ɲɛgoya de b'u la wa o b'o tɔgɔ don ka sɔrɔ ka a kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ka kalon tigɛ ni diinɛ ye ka d'a la o k'a dabila an ka diinɛ t'o kɛ yɔrɔ ye maa si kana n'an ka diinɛ kɛ i ka compte régler yɔrɔ ye a bɛ faamu wa nin ye kangarimada ye n'o ye kangarimada mɛn o don n'o m'a mɛn ni solution min bɛ sɔrɔ a la Ala k'an dɛmɛ a bɛ faamu wa inshallah donc an b'a jɔ yan wasalamu alaikum warahmatullah